बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन कराम, बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो नया तोशा खाना डालकर गिरफ्तारी डाली गई, आज उसकी समाअत है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर यह दो रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, सेनेटर शिबली फराज और शानदाना गुलजार साहिबा यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस केस में जो भी अहम डेवलपमेंट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आजकल बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान में भी छाया हुआ है। हसीना वाजिद जो भागने में कामयाब हुई, उसकी सूरत हाल आपके सामने रखनी है। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा है कि शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे क्यों टूटे, वो आपके सामने पढ़ के रखना है। इससे पहले भी मैं बता दूं आपको कि शहबाज शरीफ साहब को तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो कह रही है कि शेख हसीना वाजिद से प्लीज़ आप बहुत जल्द रब्ता करके पूछ लें कि वो कैसे भागी। तो खुदा ना करे कि पाकिस्तान की ऐसी कोई हालत हो, कोई ऐसा अफरा तफरी का माहौल पैदा हो, कोई तहरीक चले। इससे पहले भी मुख्तलिफ जो ताकतवर इदारे हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन करना चाहिए। जमात इस्लामी जो है वो अपना भरपूर एहतजाज अभी तक जारी रखे हुए। चौथा जो मुज़ाकरात का दौर है वो शुरू होकर ख़त्म भी हो चुका है। तो अतातार सब कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी तय हो गई हैं, कुछ बाकी रहती हैं, तो वो आपके सामने भी रखेंगे इस केस की समाअत जो भी होगी। लेकिन फ़र्दर आपको बता दूं कि शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे कैसे टूटे, हामिद मीर साहब इस पर क्या कहते हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं स्कूल के ज़माने में अताउल हक कासमी साहब को पढ़ता था, वो मेरे उस्ताद भी हैं। उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि अताउल हक कासमी साहब पूछते हैं मुझसे कि शेख मुजीबुर रहमान के हामिद मीर कैसे मुजस्मे टूटे और क्यों टूटे। तो हामिद मीर साहब ने उस पर एक बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा है, वो आपके सामने रखते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि मुझे कहा गया अपने उस्ताद की जानिब से कि आप जो है जो मैंने सवाल किए हैं 3-4 आपसे, इनका जवाब आप अपने कॉलम में तफसीली दे दीजिएगा। और हामिद मीर साहब कहते हैं कि बांग्लादेश में दोबारा फ़ौजी हुकूमत तो कायम नहीं होने वाली, इससे मुतालिक जो है वो हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में लिखा है। कासिम साहब ने एक साथ में बहुत से सवाल पूछे, जब मैंने जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि सारे सवालों के जवाब आप अपने कॉलम में लिख कर दे दीजिएगा। कॉलम का दामन तंग है, ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन अपने मेहरबान उस्ताद के हुक्म की तामील में अर्ज़ है कि बांग्लादेश में पहली दफ़ा शेख मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे हैं वो नहीं टूटे। 1975 में बंगला बिंदु के कत्ल के बाद न सिर्फ इनसे बाबाए कौम का एजाज़ छीना गया, बल्कि बांग्लादेश का कौमी तराना और कौमी परचम भी तब्दील कर दिया गया। 5 अगस्त 2024 को मैंने अपनी इस कॉलम में अर्ज़ किया था कि शेख हसीना वाजिद श्रीलंका के साबिक सदर राजापिक्सा के अंजाम की तरफ बढ़ रही है। राजापिक्सा 2022 में अवामी दबाव पर कोलंबो से अपने ख़ानदान के समेत वो फ़रार हो गए थे, लेकिन बादशाह उनको श्रीलंका में वापसी की इजाज़त जो है वो मिल गई थी। हसीना वाजिद 5 अगस्त की दोपहर ढाका से भारत फ़रार हो गई और उनके फ़रार के चंद लम्हों बाद अवाम का हजूम वज़ीर आज़म हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहा था। पाकिस्तान में ये बहस शुरू हुई कि हमें बांग्लादेश के हालात से क्या सबक सीखना चाहिए। कुछ सियासतदानों ने यह उम्मीद भी लगा ली कि जो बांग्लादेश में हुआ वो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। वो ये भूल रहे हैं कि बांग्लादेश में 300 से ज़ायद नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान की और हसीना वाजिद को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया। क्या आप बंगालियों की तरह गोलियाँ खाने के लिए तैयार हैं? बांग्लादेश के हालात से सबक ज़रूर सीखें, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ़र्क को मत भूलें। तहरीक पाकिस्तान ढाका से शुरू हुई थी, लाहौर या कराची से शुरू नहीं हुई। बंगालियों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बंगाल में 1937 में हुकूमत दिलवा दी थी, जबकि करारदाद पाकिस्तान इसके 3 साल बाद 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। शेख मुजीबुर रहमान तहरीक पाकिस्तान में बहुत सरगर्म थे। बंगालियों की कांग्रेस से लड़ाई का आगाज़ बंदे मातरम को कौमी तराना बनाने पर हुआ था। जब मुस्लिम लीग नून ने बंदे मातरम को कौमी तराना बनाने की खुल की मुखालफत की तो बंगाल में कांग्रेस को पीछे छोड़ गई। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि 6 जुलाई 1938 को कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में बेगम सकीना फ़र्रुख सुल्तान ने करारदाद पेश की कि स्कूल टीचर की ट्रेनिंग में हिंदी के साथ उर्दू को भी लाजमी मजमून जो है वो करार दिया जाए। 1938 में कलकत्ता के मुसलमानों ने नमाज ईद की इमामत से हटा दिया और मौलाना आज़ाद सुबहानी की इमामत में नमाज ईद अदा की। ये वो ज़माना था जब तहरीक पाकिस्तान का असल मरकज़ बंगाल था और 1946 में लियाकत अली खान और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जैसे गैर बंगालियों को पाकिस्तान के नाम पर बंगाल से मरकज़ी असम्बली का कारकुन बनवाया गया। पाकिस्तान बनने के बाद बंगालियों के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या
انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ کیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ 1958 میں مشرقی پاکستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی خان ایوان کے اندر تشدد سے زخمی ہو کر چل بسے۔ ان کی موت کا شیخ مجیب نے بہت فائدہ اٹھایا۔ 1965 میں شیخ مجیب نے ایوب خان کے مقابلے پر محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ فاطمہ جناح کو دھاندلی کر کے ہرایا گیا۔ شیخ مجیب کو اکثریت مل گئی۔ انہیں اقتدار منتقل کرنے کی بجائے فوجی آپریشن کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان دولخت ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے میجر ضیاء الرحمان نے اپنے کمانڈر آفیسر کرنل رشید جنجوہ کا گولی مار دی اور چیٹا گانگ ریڈیو پر قبضہ کر کے 27 مارچ 1979 کو بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ میجر ضیاء الرحمان نے 2 اعلان کیے۔ پہلا اعلان اپنی طرف سے کیا کہ عوامی لیگ والوں نے اعتراض کیا، تو دوسرا اعلان شیخ مجیب کے نام پر کیا جو پاکستان فوج کے حراست میں تھے۔ یہ میجر ضیاء اور شیخ مجیب میں غلط فہمیوں کا آغاز تھا۔ میجر ضیاء اپنے آپ کو آزادی کا ہیرو سمجھتا تھا، لیکن سیاسی دباؤ پر اسے شیخ مجیب کو بنگلہ بندو تسلیم کرنا پڑا۔ 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیشی فوج کے جن افسران نے شیخ مجیب کے خلاف بغاوت کی، ان میں لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الرحمان بھی شامل تھے، جو بعد میں بنگلہ دیش کے صدر بن گئے اور پاکستان میں ان کے بعد آؤ بھگت کی جاتی تھی۔ ضیاء الرحمان پی ایم اے کاکول کے تربیت یافتہ تھے۔ پاکستانی فوج میں ان کے بہت تعلقات تھے۔ کمانڈنگ آفیسر کرنل رشید جنجوہ کے ساتھ جو کیا اسے بھلا دیا گیا، لیکن جنرل کے ایم عارف اس درندگی کو نہ بھولے۔ وہ اپنی خطاب خاکی سائے میں لکھتے ہیں کہ جب ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے صدر کی حیثیت سے پاکستان آیا تو میں نے بطور ڈپٹی آرمی چیف جو عشائیہ میں شرکت سے میں نے معذرت کر لی، کیونکہ میں کرنل جنجوہ کے قتل کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ ضیاء الرحمان نے عوامی لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعت اسلامی سے اتحاد کیا۔ انہیں بنگلہ دیش کے آئین میں بہت سی تبدیلیاں کی، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ بدلنے کی کوشش بھی کی گئی جو رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا ہے۔ وہ قومی ترانہ اور قومی پرچم بدلنے کے منصوبے بنا رہے تھے کہ انہیں چیٹا گانگ میں اپنی فوج کے کچھ افسروں نے 1981 میں قتل کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 1971 میں انہوں نے کرنل رشید جنجوہ کا قتل کیا تھا۔ 1975 سے 1995 تک بنگلہ دیش میں عوامی لیگ زیر اعتاب تھی۔ شیخ مجیب کو بنگلہ بندو کی سرکاری حیثیت نہیں ملتی تھی۔ 1996 میں حسینہ واجد وزیر اعظم بنی تو انہوں نے اپنے والد کی حیثیت کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء کا سیاسی اختلاف دراصل خاندانی دشمنی بن گیا اور نفرت کی سیاست نے بنگلہ دیش میں بہت قتل و غارت کی۔ حسینہ واجد نے اپنے دور اقتدار میں نہ صرف ہزاروں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا بلکہ محفوظ انعام اور متی الرحمان جیسے نامور صحافیوں پر بغاوت کا مقدمہ بھی بنایا۔ حالانکہ یہ دونوں 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کے پرانے ساتھی تھے۔ ایک فراڈ الیکشن کرایا گیا 7 جنوری 2024 میں بنگلہ دیش میں، جس کا تمام اہم اپوزیشن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا۔ اس الیکشن نے حسینہ واجد کے خلاف وہ نفرت پیدا کی جس کی صورتحال سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ بنگلہ دیشی فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل وقار حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں اور اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے بحران کا حل آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہیں۔ حسینہ واجد منظر سے ہٹ گئی، لیکن ان کے مخالفین کی غلطیاں عوامی لیگ میں دوبارہ جان ڈال سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی سیاست میں سے نفرت اور انتقام کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ نفرت اور انتقام کی سیاست کا انجام وہی ہوتا ہے جو شیخ مجیب الرحمان کا ہوا، اس کے مجسموں کا ہوا اور جو حسینہ واجد کا ہوا۔ تو یہ حامد میر صاحب کا ایک بڑا اہم کالم تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کیسے ٹوٹے، وہ آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔